बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन फ़ातिमत ज़हरा अलैहिस्सलाम सलवात। बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल समेत फ़ातिमत अन्नहा क़ालत दख़ला अलैया बि रसूलिल्लाह फ़ी बाज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुफ़न फ़क़ुल्तु अऊज़ु बिल्लाहि या अबताउ मिनज़्ज़ुफ़ि फ़क़ाल या फ़ातिमतु ईतीनी बिलकिसाइल यमानी फ़ग़त्तैनी बिही फ़अतैतहु बिलकिसाइल यमानी फ़ग़त्तैतु बिही वज़ुरतु अंज़ुर इलैहि इज़ा वजहु यतलअु कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही फ़मा कानत इल्ला सअतन व इज़ा बिवलदिल हसन अलैहिस्सलाम क़द अक़बला व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्महु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रता ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्महु इन्नी अशम्मु इंदिकी अर्राइहतन तय्यबतन कन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु नाम इन्ना जद्दका तहतल किसाए फ़अक़बल अल हसन वल किसाए व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाओ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आताज़ुनी अन अदख़ुला माका तातिल किसाए फ़क़ाल वलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहुम या तातिल किसाए फ़मा कानत इल्ला सअतन व इज़ा बिवलदिल हुसैन अलैहिस्सलाम क़द अक़बला व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्महु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रता ऐनी व समरता फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्महु इन्नी अशम्मु इंदिकी राइहतन तय्यबतन कन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु नअम इन्ना जद्दका व अख़ाका तहतल किसाए फ़दाअल हुसैन बिल किसाए व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाओ अस्सलामु अलैका या मन इख्तरअल्लाह आताज़ुनी अन अकूना मअकुमा तातिल किसाए फ़क़ाल वलैका अस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहुमा तातिल किसाए फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब बावाज़ बुलंद सलवात वक़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या अबुल हसन व या अमीरल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु इंदिकी राइहतन तय्यबतन कन्नहा राइहतु अख़ी व इब्नु अम्मी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु नाम हा हुआ मा वलदैका तातिल किसाए फ़अक़बल अलियुन नहवल किसाए व क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अताज़ुनी अन अकूना मअकुम तहतल किसाए क़ाल लहू अलैका अस्सलाम या अख़ी व या वसी व ख़लीफ़ती व साहिब लिवाई
قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف الكساء يا أمتي بيده اليمنى للسماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويأذنني ما يأذنهم وأنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري لإلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل قال وعليك السلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت لهم الرحمة وحافت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. قال علي إذا والله فوزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه معموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وخشب الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فوزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بواسع بلند صلوات.